कि प्री प्लान कर डका होता फोन कराइला मु जाइली किए टंका नहीं आसते आम किए किए टंका नहीं गलु सबू बरणी मु जन तदंत कड़े दिगहरा हो कि मो प्रति अन्याय हो कि ठीक भाव तदंत जाऊन समय कह आपको रंग मारे मुहर रंग माखिबेनि न्याय न मिल कि न्याय आपको मिलानी रंग केमी माखिबे देखो आज्ञा मु तो एपर्यंत न्याय अपेक्षा करते दिन न्याय चलो 5 वर्ष चलो कि 10 वर्ष चलो कि केस के दिन चलो ताई भी किसी ठीक ठिकाना नहीं मो जानवर केते लोक मुह कर केते जन पर माड़ होती केते जन पर शोधना होती केते जन भाषा खराब कराई सब पदा को आसो आस्ते आस्ते सब गोटे पटे अनंत नारायण धल ओरफ नांडू विरुद्ध में मामला रुजु कर महिला थाना पुलिस किंतु अपर पक्षरे नरी केस कौन है नरी पंडा अभियोग आनी बालीचंद्रपुर पुलिस स्टेशन रे जे तांको अभियोग कुआड़े गला 2 मास पाखापाखि है जे पुलिस करुच्ची कौन नरी बाबू एपटे मामला रुजु है केस ट्रांसफर है बालियापाड़ा थाना को किंतु आपन केस जय जगन्नाथ मु तो केस दे आज को विगत प्राय 2 मास हो गला डायरी चली सार मत डाकी मुझे सार फोन जोगाजोग चल काली फोन करी तदंत चली देखा जाऊ कौन हो 2 मास हो गला मो पाखर जी तथ्य थिला मु संपूर्ण तथ्य दे गणमाध्यम प्रकाशित आगु पाई मत कि प्री प्लान कर डका होता फोन कराइला मु जाइली किए टंका नहीं आसते आम किए किए टंका नहीं गलु सबू बरणी मु जन एपर्यंत कौन तथ्य काले पदा को आसुना आते प्रमाण देले मार्च 28 घटना घटला एप्रिल 2 रे मु देली ऑनलाइन एफआईआर 5 रे देली लिखित अभियोग 12 तारीख मु आनी एफआईआर कॉपी ता भीतर मु 3 थर आईएससी कति गली फोन जोगाजोग भी कथबार्ता चली केबे सत्यता पदा को आसूची मु अपेक्षा करी समस्त तो प्राय आपातत ओडिशा दर्शक अनेक रही केते थर आपण थाना को जाइछंती केते थर पुलिस आपन पचारि प्रश्न एपर्यंत मते कोनोसी मोर जो साखी जो पिलाटे थिला सी जाइछि मु 2 थर जाइछि आउ सार थरे मु थाना रे भेटा पाइलनी सार जाइथिले जाजपुर रोड कोर्ट रे मु भी सार कतरे हेठी देखा गली सार सेठी मते खाली पचले देखिबा चली आउ मु तो सार पर भरसा रखी एपर्यंत भरसा हरे नहीं 2 मास गला केते दिन पर मु भरसा पाइबी मुझे कथा ही खाली अपेक्षा करी या पर तदंत कड़े दिगहरा हो कि मो प्रति अन्याय हो कि ठीक भाव तदंत जाऊन समय कह किंतु पुलिस आपन को एते दिन केमती गोटे मामला को नउची कारण एठी हठात मामुनी एफआईआर देले एफआईआर द्वारा 2 दिन पर मामला रुजु होची आपन क्षेत्र में विलंब कहीं सर देखु आमे आमे आईन कानून विषय किसी आमे जानू ना आमे यात्रा करवा आमर आमे केते दिन पर आईन रुजु हुए कौन हुए केमिति कौन हुए से बाबदर मु किसी भी जानी नहीं समस्त तो कहते केते दिन पर समाधान हम ये पब्लिक बहुत उत्तर मत कर पुलिस किसी दिन तले फोन करथिले गत काली पुलिस कौन कहिथिले सार कहिथिले नरी मु टिके व्यस्त रही गोटे फरवर्ड कैंप रे फरवर्ड होचन जणे आसामी आपण पचारि पुलिस की आईएससी जे मो मामला कौन हला से परफेक्टली कौन कहते जे प्रमाण पाउछन ना पाउनांती सार सेमिति किसी तथ्य दौ ना कहते कि समय लगे आपन भरोसा अछि भरोसा तो 2 मास है रखिले आ केते दिन भरोसा रखी से समय ही कहब अच्छा आपन स्वप्न महल काम करुले एबे आपन ओमकार रे काम करिवे किंतु आपन को मालिक संघ नेलानी आज्ञा मालिक महासंघ सम्मान जनाऊँ मालिक महासंघ जो निष्पत्ति नहीं मत बैन कर 22 जी आमर आगधाड़ पार्टी से मत बैन कर मत ने ना मु भी स्वीकार करुँच चैलेंज देखिए आप ओमकार को गले जेहेतु समाधान होते कि गोटे पंथा बाहरी था सत्यसता पदा को आसता एपर्यंत किसी समाधान है ना आ मो प्रति जो मनोभाव रहा से मनोभाव रहा कौन पाई घटना घटला कि तर्जमा है ना तेणु सम्मान को मु सम्मान दे कौन सी मालिक संघ को पाट को न जाई
ଓଙ୍କାର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ପାଠରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆପଣ କେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ମାରିବେନି ମୁହଁରେ, ରଙ୍ଗ ମାଖିବେନି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି, ରଙ୍ଗ କେମିତି ମାଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କେତେ ଦିନ ନ୍ୟାୟ ଚାଲିବ, 5 ବର୍ଷ ଚାଲିବ କି 10 ବର୍ଷ ଚାଲିବ କି କେସ୍ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ, ତାଇ ବି କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ମୋ ଜାଣିବାର। କିନ୍ତୁ କଳାକାର ସଂଘ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କ'ଣ କହୁଛି? କହୁଛନ୍ତି ଆଗେଇ ଚାଲ, ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସଂଘ ବିରୋଧୀ ତତେ କଲେ କି ସଂଘ ପାଟିକି ନ ଯାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ, ତୋତେ ପଇସା କିଏ ଯୋଗାଇବ? ବରଂ କୌଣସି ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ନହେଲେ ବି ତୋର କେମିତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ, କଳାକାର କେମିତି ତା ସଂସାର ଚଳେଇବ। ଅନ୍ୟ ପାଠର ଯଦି ସୁଯୋଗ ଆଉଛି ତାହେଲେ ସଂଘ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁ ତାଙ୍କ ପାଠରେ ଯୋଗ ଦେ। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ମାମୁନି, ବାବୁଲି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ବାବୁଲି, ତାପରେ ମାମୁନି, ମାମୁନିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାପି, ଇଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଣ୍ଡୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛି ଯେ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ସେ ବି ମୁଁ ଯଦି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେ କଥା ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୋର ମୋତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ସବୁ ସେ ମାଡ଼ରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମାନେ କେତେ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍। ଆଗରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କେତେ ଲୋକ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ପରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, କେତେ ଜଣ ପରେ ଶୋଧଣା ହେଇଛି, କେତେ ଜଣକୁ ଭାଷା ଖରାପ କରାହେଇଛି। ସବୁ ପଦାକୁ ଆସିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ନିଦ ହେଉନି, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ତ କିଛି ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିନୁ। ଯେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଥାଏ, ପୋଲିସ ଉପରେ ଆଇନ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଥାଏ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ତୁଟିଲାନି ନା ଭରସା ଅଛି? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜନସାଧାରଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ ସବୁ ଭିଜୁଆଲ ଜନସାଧାରଣ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ସତ ମିଛ କ'ଣ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯିବ ଯେ ଆଇନ ଉପରେ ସେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ବାଟମରାଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ପବ୍ଲିକ ଠିକ୍ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ଏଇଟା 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 ହେବା କଥା, ଏଇଟା ହେଲାନି। କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ନା। ଏତେ ଦିନ କେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ସାର୍ କ'ଣ ଜାଣି, ମୁଁ ତ ସେ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ନା, ଦୁଃଖ ରହୁଛି ନା, ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛି। ହଁ ରହିବ। ଠାକୁର ଡାକୁଛି ସବୁଦିନ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି ସବୁଦିନ, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ତମେ ହିଁ ଭରସା, ତମେ ହିଁ ଦେଖିଛ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ। ମାମୁନିଙ୍କ ଉପରେ ନାଣ୍ଡୁ କହିଲେ ଯେ, ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ଫେରେଇବେ ପଇସା, 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁଣି ଫେରେଇବେ। ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସତ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ? ଆଜ୍ଞା, କିଏ ସତ କହୁଛି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିଏ ମିଛ କହୁଛି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମୋ କେସ୍ରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେଉଁଟା ମୋ ପ୍ରତି ଘଟିଗଲା ସିଏ ସେତେ ଫାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟା ଘଟିନଥିବ ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, କାରଣ ଏପଟେ ପୋଲିସର ଇନକ୍ୱାରୀକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନରୀ ପଣ୍ଡା, କାରଣ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଲାଷ୍ଟକୁ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ବା ରଙ୍ଗ ମାଖିବେନି ମନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଓମକାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଲୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ।